بارك قبلة كعبة. أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في شأن حبيبه آمرا ومخبرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على صلى الله على سيدنا পড়ো সবাই পড়ো দরুদ পড়তে কোনো লজ্জা নেই আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা اللهم صل على سيدنا ما شاء الله وعلى آل سيدنا कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का फर्श जमी से अर्श तक शुहदा हुसैन का अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना दर्शबे मेराज बोदे जिब्राइल दल्ले का पाने हादा बरसरीरे गुंबद हजरातोई अल्लाहुम्मा وعلى آل سيدنا شمس تبریز صدانت نعت پیغمبر جبر مصطفیٰ مجتبیٰ سید آلہ توئی اللهم صل